বলুন ভালো লাগবে। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো। একটাও আশিকের জবান যেন আব্বাজি বন্ধ না থাকে। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। জিনা যাহার উপর দরুদ পড়ে, যার উপর দরুদ পড়ে খুদে রাব্বানা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। ঝুমে ঝুমে সবাই মিলে একটু জবান খুলে বলুন, একজন নবী আসিলেন গো মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো। সোনার मदीना। सुबहान अल्लाह। हजरत ने नवाज दिया है, यही मेरे लिए दुनिया व आखिरत का हजरत सामान है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप मेरा साथ दे दीजिए, मैं पूरा कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं कि একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। যাহার তাজিমেরি তারে लोग पहनती है। हाँ, अल्लाह तुमको लड़का बनाया है। मैं परेशान हो जाता हूँ यार, ये लड़का हो के लड़की के, लड़का हो के लड़की की तरह ये चूड़ी काहे के लिए पहन लेता है। इतना इसका शौक हो गया है चूड़ी पहनने का। हाँ, अरे कुछ कुछ लड़का है जो कान में भी पहनेगा। अरे बुद्धू कहीं का, तो तुमको लड़की ही हो जाना चाहिए। अल्लाह इसको लड़का बनाया है तो लगता है कि ये ना खुश हो के ये लड़की होना चाहता है। लड़कों के लिए ये पहनना, कान में पहनना बिल्कुल हराम है मेरे दोस्त। कुछ लोग कहते हैं मौलाना कान में पहनने का मिन्नत मांगे। अमा यार, हराम मिन्नत मानना भी हराम, अगर उसको कोई अदा करे तो डबल हराम, दोहरा हराम। एक तो गलत करके गुनाह किए, फिर उसको अदा करके आप गुनाह कर रहे हैं। बचिए। शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाहजा फरमाए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकेर मा 1000 টাকা নোটা হলো। सुबहानअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। के जहारे ताज़ीमेरी तारे काबा झुके सिजदा करे, তিনি আমার নূরের নবী, তিনি আমার নূরের নবী শাহে মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো। একটাও জবান যেন বন্ধ না থাকে। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী সোনার মদিনা, একজন নবী। আর একটু মোহাব্বতে, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। আর আমরা যারা নবীর পাগল, নবীর প্রেমে আমাদের আমল, আমরা যারা নবীর পাগল, ওগো নবীর প্রেমে আমাদের আমল, ওই প্রেমেতে পাবো মোরা, ওই প্রেমেতে পাবো মোরা আল্লাহর ঠিকানা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। যার উপরে দরুদ পড়ে খুদে রাব্বানা, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। আর নবীর প্রেমিক আবু বকর ইন্তেকালের পরের খবর, নবীর প্রেমিক আবু বকর ইন্তেকালের পর
খবর নবীর প্রেমিক আবু বকর ইন্তেকালের পরের খবর ওগো ইশারাতে তালা খুলে চাবি লাগে না একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সোনার মদিনা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা যারে দেখে রবি শোষে আলোতে হইল হোসে নবীজি না হইলে খুশি নবীজি না হইলে খুশি আল্লাহ খুশি না একজন নবী আসিলেন গো সোনার अमा यार मेरे साथ इस मिश्रा को पढ़िए मजा आएगा एक जो नबी आसिलन गो আর একটু জোরে জোরে একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা একজন নবী माशाअल्लाह अगर अल्लाह को खुशी करना चाहते हैं नबी को खुशी कर लीजिए अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं नबी को राजी कर लीजिए नबी को अगर राजी करना चाहते हैं औलादे नबी को राजी कर ले जरा झूम के बोले मेरे दोस्त मेरे यार सिर्फ और 4 माँ का बेटा मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाहुल अजीज जरा मैं हाथ उठा के दुआ करूंगा औलादे रसूल के हाथ को सहारा बनाकर ऐ मेरे दोस्त जब सामने वाला हो गया है दो इंसान कोई ऐसा खड़ा हो जो दाहिने जानिब आपका पश्चिम के कोना से लेकर हजरत पूरब के कोने तक दाहिने जानिब जो खर्चा होगा 2 इंसान हजरत मोहतरम लगाएगा 2 इंसान मस्जिद के बाएं जानिब जो पश्चिम से लेकर पूरब के कोने तक जो आपका बाएं जानिब के वाल में जो टाइल्स लगेगा वो अल्लाह का